Naproseso na sang Public Employment Service Office kon Peso Bacolod ang payroll sang kapin 975 ka LGU Space Summer Jobbers na nagserbisyo sa nagkalain-lain nga departamento sa city government sumugod sang Mayo 15. Kabahin sang pagproseso ang pagpirma sang ila official daily time records kon DTR kag iban pa nga magkinahanglanon nga dokumento agud mapadasig ang pag-release sang ila tagsa ka mga allowance. Suno sa Special Program for Employment of Students kon SPES, ang kada benepisyaryo makabaton sang 9,600 tubtub 12,700 nga allowance para sa 20 kaadlaw nga serbisyo nga makabulig sa ila pag-eskwela kag iban pa nga magkinahanglanon. Suno kay Bacolod City Mayor Grega Sataya, ang SPES isa ka importante nga programa nga nagatag hindi lamang sang pinansyal nga bulig kundi sang oportunidad man sa mga estudyante nga maka-eksperyensya sang aktwal nga trabaho kag matun-an ang disiplina, responsibilidad, teamwork kag pagserbisyo sa publiko. Report nagikan sa News Center kadiri Jimmy Salvano para sa balita na malapit sa Pumuluyo, adlaw-adlaw. Daily News Central. Daily News Central.